أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين هدى وذكرى للعالمين، بشر به وأنذر ووعد فيه وأوعد، علمنا فيه القصص والأحكام والآداب والأخلاق، أنزله حجة لنا وشفيعا لنا يوم القيامة، أنزله على خير خلقه محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير نؤجر عليه ونثاب عليه، وأن يوفقنا لقول نافع بل ينتفع به السامع والمتكلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أهل القرآن، نجلس اليوم في بيت من بيوت الله نتدارس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة عظيمة لنا من رسول الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد قال فيما صح عنه: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فضائل عظيمة لكم يا أهل القرآن، حينما تجلسون في بيوت الله على مائدة القرآن تقرؤون هذا القرآن وتتدارسونه فيما بينكم. فأسأل الله عز وجل أن يعمنا جميعا بهذا الفضل العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad An-Naqib hafizahullah ta'ala memulai tausiah beliau kepada kita semua dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi alam semesta. Dengan Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dengan Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji pahala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman dari siksa bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah azza wa jalla. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang banyak kisah, tentang hukum-hukum, tentang adab, tentang akhlak, di mana Allah azza wa jalla menurunkan Al-Quranul Karim kepada kita sebagai hujjah yang nanti insyaallah akan membela kita dan akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim kepada
manusia yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada setiap muslim yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis kita majlis yang dipenuhi dengan kebaikan, di mana dari majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita balasan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bimbingan kepada kita untuk bisa mengucapkan ucapan yang bermanfaat untuk yang berbicara maupun bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Sebagaimana Syekh juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpulnya kita di majlis ini, di masjid ini dipenuhi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita berpisah, semoga Allah tidak menjadikan kita atau tidak menjadikan perpisahan kita meninggalkan suatu kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita atau sebagian dari kita orang-orang yang terhalangi dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh hafizahullah memanggil antum semua dengan ya ahlal Quran, wahai para ahli Al-Quran. Kita sekarang pada hari ini, pada sore hari ini berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari tentang firman-firman Allah, mempelajari tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkanlah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan antum semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan tidaklah suatu kaum bermajlis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca dan saling mempelajari Al-Qur'anul Karim, kecuali turun kepada kita sakinah, ketenangan. Mereka akan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Para malaikat akan meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di sisi para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keutamaan yang sangat agung ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia ini. Al-Quran Al-Karim huwa afdal ma yashtaghil bihi talib al-ilm fi hadhihi ad-dunya, حينما يشغل نفسه بتعلم هذا القرآن، بحفظ هذا القرآن، بمراجعة هذا القرآن، بالإكثار من قراءة هذا القرآن. وهذا فضل عظيم، فالقرآن كلام الله جل في علاه. جاء في حديث عقبة ابن عامر كما عند الإمام أحمد في مسنده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله.
لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا حديث عظيم يدل على فضل تعلم القرآن الكريم. آية واحدة تتعلمها من كتاب الله خير لك من كل زخارف الدنيا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى أن يكون تعلقهم الحقيقي بما يقربهم من الله، أن يكون تعلقهم الحقيقي بالأمور التي تنفعهم في آخرتهم. خرج على أهل الصفة، وأهل الصفة هم مجموعة من فقراء المهاجرين، كانوا يجلسون في مكان مخصص لهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليهم لم يقل لهم من يريد منكم المال فيذهب إلى السوق أو يذهب هنا، إنما هم فقراء. ومع هذا ضرب لهم مثال بهذه الدنيا، قال أيحب أحدكم أن يغدو أن يذهب في أول النهار إلى بطحان أو إلى العقيق. هذه بطحان وادي في المدينة معروف، والعقيق أيضا وادي قريب من المدينة ولكنه يصل ماؤه إلى المدينة ويمر من ذي الحليفة أنه ميقات أهل المدينة للعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه واد مبارك، سماه واد مبارك. وهذان الواديان وهذان المكانان كانا مشهورين ببيع أفضل النوق، والنوق جمع ناقة، معروف الناقة أنثى الجبل الإبل. قال من منكم وكانت هذه الناقة، قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، مجرد أن يذهب إلى هذا المكان يرجع بناقتين كوماوين. والناقة الكوماء هي عظيمة السنام الذي يأتي فوق ظهر الناقة. عظيمة السنام هذه تكون من أفضل النوق ومن أعلاها ثمنا، فتذهب فقط إلى السوق ترجع معك ناقتين. ايش رأيك؟ أمر جميل. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. لو قلنا الآن اذهب مثلا إلى أقرب معرض السيارات وخذ أفضل سيارتين، من يريد؟ الجميع سيقول كلنا نريد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم بالدنيا وإنما علمهم بما ينفعهم في الآخرة، بالنفع الحقيقي. فقال أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ، أو قال يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كيف الذي يتعلم ويحفظ القرآن كاملا؟ ما الذي اكتسب من الأجر العظيم؟
Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang paling utama yang menyibukkan penuntut ilmu di kehidupan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk kita sibukkan dengannya kecuali menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Quranul Karim, dengan menghafalnya, dengan murajaah, dengan banyak membacanya, maka ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa agung. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami di As-Suffah. As-Suffah adalah sebuah tempat, di situ orang-orang muhajirin yang miskin, yang tidak punya harta dan tidak punya rumah, mereka tinggal di tempat tersebut di sebagian pelataran masjid. Rasulullah kemudian bersabda kepada mereka, pada Ahlus Suffah, ayuhibbu ahadukum an yaghdwa ila mudhana aw ila al-aqiq fayarji'u binaqataini qaumawain. Maukah salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari ke Budhan atau ke Aqiq? Budhan dan Aqiq adalah dua lembah di Madinah. Kedua tempat ini terkenal untuk jual beli unta yang mahal-mahal. Makanya di sini disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan mereka, siapa di antara kalian yang mau pergi di pagi hari ke dua tempat ini, kemudian dia membawa dua unta yang mahal, karena kaum Mawain itu unta yang punuknya besar, punuknya gede, sehingga harganya juga mahal. Jadi Syekh Hafizahullah Ta'ala memperumpamakan, maukah di antara antum semua sekarang pergi ke showroom mobil, kemudian mendapatkan dua mobil langsung, min ghairi fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Jadi mendapatkan dua unta mahal, mendapatkan dua mobil mahal tanpa dosa dan tanpa memutus tali silaturahim, artinya halal secara percuma. Faqalu, maka mereka menjawab, kulluna yuhibbu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, semua kita menginginkan itu, pergi di pagi hari, pulangnya mendapatkan dua harta yang sangat mewah dan mahal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabatnya untuk menjadikan keterikatan hatinya bukan dengan dunia, tetapi menjadikan hatinya terikat terkait dengan akhirat, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yaghdu ahadukum ilal masjid, sungguh salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari ke masjid, fayaqra'u aw yata'allamu ayatain, kemudian dia membaca dan mempelajari dua ayat, maka itu lebih baik baginya daripada dua onta yang harganya sangat mahal. Antum pergi ke masjid kemudian belajar dua ayat, itu lebih baik daripada mendapatkan dua mobil yang sangat mewah. Antum membaca mempelajari 3 ayat lebih baik daripada unta yang sangat mahal jumlahnya 3. Antum mempelajari 4 lebih mahal dan lebih baik daripada 4 unta, 5 dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah ayat yang antum baca dan antum pelajari, itu lebih baik daripada antum mendapatkan mobil sejumlah ayat-ayat yang antum baca dan antum pelajari. Lalu bagaimana jika seseorang membaca Al-Quranul Karim dan menghafalnya serta mempelajarinya seluruh Al-Quranul Karim, 114 surat, berapa ayat? Maka ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa agung dan besar sekali.
ومن تعلم القرآن سينال الخيرية والأفضلية على هذه الأمة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن بحاجة إلى أن نتعلم هذا القرآن، ليس فقط أن نحفظ آياته ونكررها ونرددها، إنما نتعلمها، نتفهم معانيها، نتدبرها، نتأملها، نعمل بما فيها، نعلم ذلك لغيرنا، فننال بهذا الخيرية العظيمة والفضل العظيم الذي وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي فضل أن تكون من أفضل الناس، أي شرف. هذه شهادة مقدمة لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم القرآن ويعلم غيره القرآن، سيكون من خير الناس ومن أفضل الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. Syekh melanjutkan bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan lebih baik dan lebih utama dari umat ini. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari dengan lafaz afdalukum, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan kita sangat butuh untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi kita bukan hanya menghafalnya, mengulang-ulangnya, akan tetapi kita juga berusaha untuk mempelajarinya. Kita berusaha untuk memahaminya, untuk mentadaburinya, untuk merenunginya, untuk mengamalkannya, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Dengan hal ini maka kita akan mendapatkan keutamaan dan fadilah yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih utama daripada seseorang menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah persaksian syahadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, barang siapa yang mengajarkannya, maka dia akan menjadi orang yang paling baik, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد عرفوا مكان صاحب القرآن. حافظ القرآن كانوا يحترمونه وكانوا يقدرونه وكانوا يهتمون به ويرفعون من شأنه. فهذه قصة وقعت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الخزاعي اسمه نافع ابن عبد الحارث الخزاعي. خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المدينة وذهب إلى منطقة اسمها عثمان تبعد عن مكة تقريبا من 70 إلى 80 كيلومتر. فخرج نافع بن عبد الحارث من مكة إلى عثمان لكي يقابل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأله: من استخلفت على أهل مكة؟ يعني أنت الآن المسؤول الحاكم في مكة، حاكم المسلمين هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، المسؤول عن مكة نافع بن عبد الحارث. لما خرج لابد أن يضع له وكيلا نائبا يحكم الناس فترة غيابه. فقال نافع بن الحارث: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر بن الخطاب: ومن ابن أبزة هذا؟ من هذا ابن أبزة؟ فقال نافع: مولى من موالينا، يعني كان عبدا عندهم، أو يعني ممكن نقربها يعني كأنه كان خادما عندهم، ويختلف العبد عن الخادم، لكن كأنه كان خادما عندهم. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت على سادات قريش مولى من الموالي. يعني غضب عمر بن الخطاب: كيف؟ هؤلاء سادات قريش سادات العرب، وأنت تأتي تستخلف عليهم، تضع عليهم رجل قد يكون غير عربي أصلا، وأيضا مولى عبد من العبيد، وتضع الحاكم عليه مسؤول عليه. كيف؟ لأنه بعض الناس ممكن ما يقبل هذا، ممكن يتراجع عن دينه. لأجل ذلك خاصة عند العرب كانوا متشددين في هذه الأمور بداية الزمن. ماذا قال نافع لعمر بن الخطاب؟ قال: إنه حافظ للقرآن عالم بالفرائض. شوف الميزان، مو الميزان أنت إيش نسبك، هل أنت من سادات قريش أو من غير سادات قريش، هل أنت عربي أو غير عربي، هل أنت من آل البيت أو لست من آل البيت. الميزان الحقيقي هذا العلم. حافظ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله من؟ يرفع حفظة القرآن الذين يعملون بما فيه، الذين يطبقونه. ويضع من؟ يضع المعرضين عن القرآن، أو الذين يكفرون القرآن ثم يخالفونه في العمل. هؤلاء تنزل مكانتهم. وأما الذين يحفظون القرآن ويهتمون به ويعملون به ترتفع منزلتهم في الدنيا وفي الآخرة. Syekh melanjutkan
bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka mengetahui kedudukan orang yang menghafal Al-Qur'an. Bahwasanya orang yang menghafal Al-Qur'an oleh para sahabat itu dimuliakan. Mereka mendapatkan kedudukan tinggi dan mereka mendapatkan perhatian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan mereka para penghafal Al-Qur'an ditinggikan derajatnya oleh para sahabat. Ada sebuah kisah yang terjadi antara Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan gubernur Mekkah atau wali kota Mekkah yang bernama Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuzai. Suatu saat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar dan pergi ke sebuah tempat yang bernama Usfan. Usfan itu sebuah tempat berjarak sekitar 70 sampai 80 kilo dari Mekah. Kemudian mendengar Umar bin Khattab ke Usfan, maka wali Mekah yang bernama Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuzai ini pergi dari Mekah ke Usfan untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk suatu keperluan. Ketika Umar melihat Nafi' datang di Usfan, maka Umar bertanya kepada Nafi', siapakah yang engkau tinggalkan di Mekah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, menjadi khalifah atau menjadi pengganti? Maka Nafi' menjawab, saya telah menunjuk pengganti saya untuk mengurusi urusan mereka, seseorang yang bernama Ibnu Abza. Umar kemudian bertanya, siapa Ibnu Abza? Nafi' menjawab, Ibnu Abza adalah bekas budak, salah satu bekas budak. Mendengar ini Umar bin Khattab kemudian marah, seakan-akan marah, kemudian mengatakan, apakah engkau menunjuk seorang pengganti untuk mengurusi urusan para pemuka Quraisy yang engkau tunjuk adalah seorang mantan budak? Karena sebagian orang tidak menerima hal ini, seakan-akan pembantu atau bekas budak itu memiliki derajat yang rendah. Tapi kemudian Nafi' rahimahullah berkata, innahu hafizun lil Qur'an alimun bil faraid. Naam ya Amirul Mukminin, dia memang bekas budak, tapi dia adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan pandai dalam ilmu faraid. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Jadi di sini yang disebutkan bukan seseorang itu karena orang Quraisy, karena ahli bait, karena orang Arab dan atau tidak, tetapi karena dia memiliki keutamaan sebagai orang yang menghafal Al-Qur'an. Maka setelah mendengar hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab ini, sebagaimana Allah merendahkan sebagian kaum juga dengan kitab ini. Siapakah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya? Mereka, antum-antum sekalian, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Siapakah orang-orang yang direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Al-Quran? Mereka yang berpaling dari Al-Quran, atau mereka para penghafal Al-Quran akan tetapi sikap mereka kontradiksi dengan Al-Quranul Karim. من الأحاديث الواردة والأحاديث التي وردت في فضل أهل القرآن كثيرة، ولكن من الأحاديث الواردة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن
مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. حينما يسمع طالب العلم هذا الحديث فإنه ينبغي له أن يسعى لكي يكون ماهرا بالقرآن، متميزا في حفظه، في أدائه، في تدبره وتأمله وعمله، في أخلاقه. لا بد أن يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون مع من؟ مع الملائكة السفر الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والذي يقرأ القرآن وإذا لم يكن ماهرا وكان يجد صعوبة في تعلم القرآن، قال الذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق فيه صعوبة له أجر. قال العلماء: أجر التعلم وأجر المشقة. فلا تيأس واحرص على أن يكون هدفك عالي حتى تكون مع الملائكة مع السفر الكرام البررة. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quranul Karim sangat banyak sekali. Insyaallah antum semua sudah hafal. Di antaranya adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barar." Bahwasanya orang yang pandai dengan Al-Qur'an, pandai membaca Al-Qur'an, pandai menghafalnya, maka dia juga mengamalkannya, maka dia akan bersama kedudukannya bersama para malaikat yang mulia. Ketika seseorang atau seorang penuntut ilmu mendengar hadis ini, maka seharusnya dia berusaha untuk menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, mahirun bil Quran, pandai dengan Al-Quran. Pandai artinya pandai membacanya, pandai di dalam menghafalkannya, pandai di dalam memahaminya, pandai di dalam mengamalkannya, akhlaknya sesuai dengan Al-Quranul Karim, agar dia bisa berderajat bersama para malaikat. Akan tetapi walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq, membacanya terbata-bata dan dia kesulitan, lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kata para ulama, yang pertama dia mendapatkan pahala mempelajari Al-Quran, dan yang kedua atau membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala karena kesulitan yang dia alami. Maka janganlah berputus asa dan bersemangatlah untuk menjadi orang yang mahir dengan Al-Quran, sehingga akan didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. القرآن العظيم ينبغي أن نتمثل أخلاقه. الفضيل بن عياض كان يقول في الوصية لأهل القرآن، يقول: حامل القرآن هو حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا يكون صخابا في الأسواق. حامل القرآن لابد أن يكون له آداب يتمثل بها وأخلاق يتمثل بها، ولا يكون مثل الآخرين الذين همهم فقط اللعب وضياع الوقت. ومن الأمور التي يعين عليها القرآن أنه يقوي اللسان العربي، لأن القرآن إنما نزل وإنما
لتنزيل رب العالمين؟ لا، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ونحن هنا في معهد اسمه معهد العزام لتحفيظ القرآن، فأنتم حريصون على تحفيظ القرآن وعلى حفظ القرآن، ولكن كانت اليوم المحاضرة بالترجمة، والقرآن باللغة العربية. كيف ستفهمون القرآن؟ هل ستنتظرون أحد يترجم لكم؟ نريد إن شاء الله إذا زرناكم مرة قادمة تكون المحاضرة بالعربي ليست بالترجمة، بدون ترجمة، تكونوا كلكم تفهمون اللغة العربية وتكون المحاضرة باللغة العربية فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di akhir nasihat beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim seharusnya membentuk akhlak kita. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya hamilul Quran huwa hamilu rayatil Islam. Orang yang menghafal Al-Quran sejatinya dia sedang membawa panji Islam. Maka tidak seyogianya dia bersama orang-orang yang lagho, bersama orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Dia melakukan perbuatan sia-sia bersama mereka yang melakukan perbuatan sia-sia. Dan seharusnya dia, atau jangan sampai hamilul Quran ini menjadi seperti orang yang suka teriak-teriak di pasar. Jadi seharusnya di antara perkara yang harus diperhatikan seorang penghafal Al-Quran, maka dia harus memiliki akhlak yang mulia yang mencerminkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran di antara yang bisa dilakukan oleh kita dengan Al-Quranul Karim, seharusnya Al-Quranul Karim itu akan bisa membantu kita untuk memahami bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Kita sekarang berada di pesantren Al-Azzam li Tahfidhil Quran. Orang-orang yang membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran, tetapi kajiannya masih harus diterjemahkan. Nah, Syekh minta untuk pertemuan selanjutnya insyaallah nanti tidak perlu pakai terjemah. Antum sudah harus bisa bahasa Arab semua. Amin insyaallah. Kemudian Syekh hafizahullah taala menutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada kebaikan, dan semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan oleh Syekh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.